Y él amó a Rivka. And Yitzchak was comforted after his Imah's death. Y Yitzhak fue consolado por la pérdida de Sara, su ima. Well, what's the revelation here? Entonces, ¿cuál es la revelación aquí? These are two people having sex in a tent. Aquí hay dos personas haciendo el amor en una tienda. I didn't say amor, but I'll let you slide. What's the revelation here? ¿Cuál es la So revelación shy. aquí? What's the revelation here? ¿Cuál es la revelación? Is there a revelation here? ¿Hay aquí una revelación? Yes. Sí. He wanted to have sex, not amor, sex, Él quería tener sexo with his wife con su esposa in Sarah's tent en la tienda de Sara to honor the royal seed. para estimar a la simiente real. Because they were both the king and queen of these future kingdoms. Porque ellos eran ambos el rey y la reina de estos reinos futuros. Are you with me? ¿Están conmigo? I said, are you with me? ¿Están conmigo? There's no accident that they had sex in Sarah's tent. No es un accidente que tuvieron sexo en la tienda de I Sara. hope Reverend Rivka's with me. Yashar 19:11. You with Yashar me? 19:11. Sefer Yashar 19:11. Sefer Yashar, el libro de Yashar 19:11. Sefer Yashar. Stay with me. Libro de Yashar. Sefer Yashar. Back to Yashar. 19. What did I say? 11. 19:11. 19:11. I'm enjoying delivering this word Yo today. estoy disfrutando Hallelujah. Thank you. rendirles este mensaje a ustedes hoy. Toda Yashar revelada. 19:11. Libro de Yashar 19:11. And in the course of time, Y en curso del tiempo, Sarah sent Eliezer to Sodom Sara envió a Eliezer a Sodom to see Lot and inquire after his welfare. para ver a Lot y a pedir en cuanto a su bienestar. So Sarah sent for Lot, Entonces Sara envió a Lot, who was hanging out in Sodom, que estaba allí en Sodoma, to look after Abraham's nephew. viendo al sobrino, vigilando al sobrino de Abraham. She was concerned. Y estaba preocupada. So in addition to her being a homemaker Entonces, además de ser una ama de casa and a queen, y una reina, she was ella era a compassionate queen. una reina compasiva. She cared about her subjects. A ella le importaban sus sujetos. She cared about Abraham, the sus king's súbditos. nephew. A ella le importaba el sobrino de Abraham. Are you with me? ¿Están conmigo? To be an Eshet Chayil, you have to have a little compassion. Para ser una Eshet Chayil tiene que tener un poquito Not just de a lot of compasión. Torah, No solo mucha Torah, but also a little compassion. pero algo de compasión. To be a queen of Yahuwah. Para ser una reina de Yahweh. Yashar 23:6. Yashar 23:6. Yashar Yashar 23:6. 23:6. Anyone enjoying? ¿Están disfrutando? Man, I'll tell you what, Yahuwah is awesome. Les voy a decir que Teach us Yahweh and es show us these maravilloso. things. Él nos Wow. enseña y nos On the enseña Ramek estas channel, I hope cosas. you're enjoying this. A ustedes en el canal Ramek, espero que I estén hope you're disfrutando enjoying it because esto. we're glad you're with us on Espero que estén television. disfrutando esto On porque televisia, en la televisión, Canal Rameki. en el canal Ramek. Yashar 23 and 6. 23:6 de Yashar. Don't miss this. No se pierdan And eso. Sarah said, "You have spoken well. Y Sara dijo, ¿has hablado todo? Call my master and do to him, Ve a mi amo y dile to Yitzchak, as you have said. a Yitzhak lo que has dicho, But remove him not at a great distance from me, pero no lo quites de gran distancia, neither let him remain there too long. ni le dejes permanecer ahí mucho tiempo, For my being is bound with his being." porque mi ser está atado a su ser. Now look how a king treats a queen, verse 7. Y miren aquí como un rey trata a una King reina. En Abraham said to versículo Sarah, 7, King Abraham said to Sarah, el rey Abraham le dijo a la reina Sara, Sefer Yashar 23:7, libro de Yashar 23:7, "My daughter, mi hija, Bat Abraham." Bat Abraham. Now Sarah was his wife. Sara era su esposa, But what did he call her? pero ¿qué le dijo? My daughter. Mi hija, A compassionate king un rey compasivo and a compassionate queen. y una reina compasiva. Let us make tefillah Hagamos tefilá to Yahuwah Elohim, a Yahweh nuestro that he may Elohim, do tov to us. que Él pueda hacernos todo. So what's going on in verse 6? Entonces, ¿qué está ahí aconteciendo en el versículo 6? Sarah was submitted to the ways of Yahuwah, Sara era sometida a los caminos de and Yahweh. she agreed to the binding of Isaac, Y ella estuvo de acuerdo con la atadura de and Yitzhak. she sealed that obedience Y ella selló esa obediencia by calling the patriarch Abraham al llamarle al Abba Abraham, my master.
mi amo. Look at verse 6. Now, I don't want you to miss this here. Vean el versículo 6. I want all the married couples especially to pay attention. Yo quiero especialmente que todas las parejas casadas pongan atención. Because you have a lot to learn here. Porque tienen mucho que aprender aquí. Verse 6. Versículo 6. She calls him Lord. Ella le dice amo. You see that? Verse 6, 23. Versículo 6 del capítulo Sarah said, "You have 23. spoken well, my Adon." Tú has hablado bien, Adón mío. When the queen submits to the kadosh ways of her husband, Cuando la reina se somete a los caminos kadosh de su Abraham esposo, responds with love Abraham responde con ahaba, con amor, and says, "My daughter." y dice, hija mía. So that a right relationship in the kingdom Entonces una relación correcta en el reino builds the man up as king of the home. levanta al hombre como rey de su casa. He in turn is moved with amazement. Él por consiguiente se mueve con una maravillosidad And treats the wife as an equal, y trata a su esposa como una persona igual, but knowing that she's a weaker vessel, pero sabiendo que ella es un vaso más débil, as a daughter. como una hija. Does that describe your relationship? ¿Eso describe su relación? If it doesn't, it's something we need to shoot for, Si no, eso es algo que debemos intentar, to work for. trabajar hacia ello. But I want you to also know in verse 6, Pero quiero que sepan igual en el versículo the 6. queen was a queen, and at her command things changed. La reina era una reina y a su orden las cosas cambiaban. But I want you to recognize, number one, Chris, Pero quiero que Chris reconozcan una cosa, that she fully approved of the binding of Yitzchak. que ella completamente estaba de acuerdo con la atadura de She fully Yizkah. approved of the Akedat Yitzchak, the Ella binding of estaba Yitzchak. completamente de acuerdo con la Akedat Yitzhak, And not only la didn't atadura de have Yitzhak. resentment against Abraham, Y ella no tenía ningún resentimiento en contra de she Abraham, submitted to the binding and the possible murder of Yitzchak sino que ella se sometió a la atadura y quizás a la by posible calling him master. muerte de Yitzhak So you al don't- decirle a su esposo You Adón. don't see that without Sefer Yashar. You Usted don't no see ve that. esto sin el libro Yashar. She didn't just call him master when they were making love. Ella no solo le llamaba amo cuando Oh, it feels estaban good, haciendo master. el amor. It feels good, Siente master. tov, master. Let's take a shower Amo. Bañémonos. together. No. Something got lost in the translation. Juntos, no. No, darling. She called him Adon Ella lo nombraba Adón, while he was in the process of murdering her son. mientras que él estaba en el proceso de matar a su hijo. The son that would give her the kings and the queens that were promised to her. El hijo que le daría a ella los reyes y reinas que le fueron prometidos. That's who Sarah was. Esa era Sara. Don't you ever dare Y nunca look intenten at Sarah again ver a Sara as some nomad walking around with poor man's Bedouin clothing. como una mujer pobre caminando con ropa de beduinos. This was a woman with the means of Mitzrayim. Esta era una mujer con los caminos de Mitzrayim. Men throughout the ancient world wanted her and knew her, who she was. Los hombres del mundo antiguo la conocían y querían. At her word, tenerla. wives were made. A su palabra se hacían Queens were esposas. coronated. Las reinas se coronaban. Kings were birthed. Los reyes And nacían. the very vehicle through whom all these things would happen, Y el mismo vehículo a través del cual esto acontecería, she was going to submit ella se iba a someter to her husband. a su esposo. The murder and potential sacrifice of Yitzchak La muerte o asesinato y potencial ofrecimiento de su hijo Yitzhak was when she called him master. era cuando ella lo llamó Adón, amo. I mean, can we talk? ¿Podemos hablar? When the sink is full of dishes, Cuando el lavabo está repleto de we trastes, get all stressed out, cuando uno se estresa todo and our husband asks us to clean the dishes. y el esposo le pide lavar los We're like, trastes, you don't know what it's like. uno no sabe cómo es. She's about to give up not only her only son, No está solo dispuesta a rendir a su único hijo, but her legacy as the one who sees the future. sino que su legado como la que ve el futuro. Yizkah. Yizkah, And about to kiss it all away y a punto de besarlo todo, because she was taught Torah, porque a ella le fue enseñada la a Torah new Torah, y ella conocía la Torah at the feet of her husband, a los pies de su esposo and said, y yes, dijo, yes, Lord. sí amo.
Peter tells us the same thing. Maybe we'll get to it another time because Kefa we'll nos probably run dice out of la time.